हर प्रदेश में होता है, कहाँ भी इसको कोई मौका है। सब फालतू बात, ममता बनर्जी का नौटंकी ड्रामा आप लोग पब्लिसिटी दे रहा है, इसको इग्नोर कीजिए। बोलिए। दादा 15 जगहों पे दादा रीपोलिंग हो रही है 15 जगह पे मरघाट में पश्चिम में और डायमंड हार्बर में रीपोलिंग। देखिए जो हुआ मंगराट वेस्ट में वेलकम है, डायमंड हार्बर में हाउस भी 11 बूथ में होना चाहिए था, ओनली 4 बूथ में हो रहा है, और पूरा फॉल्टा सेगमेंट में होना चाहिए, कम से कम 60 बूथ में तो होना ही चाहिए। फालता का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, लगता है फालता का आएगा ऑर्डर। कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसमें कोई प्रोसीड्योर होता है, वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरा ऑब्जर्वर का रिपोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक, थोड़ा कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम लेकर वो कर रहा है। हम लोग तो इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करता हूँ, ममता बनर्जी जैसे करती है, हम लोग तो इस तरीके से बात नहीं करते। দেখুন মগরাহাট পশ্চিমে 11টি বুথে ঠিক আছে, ডায়মন্ড হারবার বিধানসভায় 16টা বুথে হওয়া উচিত ছিল, 4টেতে দিয়েছেন। আমরা এন্টার ফলতা দাবি করছি, না হলেও অন্তত 60টা বুথে হওয়া উচিত। সেটা তো আমার রুটিন কাজের মধ্যে পড়ে, তার জন্য ক্যামেরা, বড় গাড়িতে ওয়াশরুম, বিছানা, फिश फ्राई, सैंडविच, सील हिमालयन वाटर, तू खींच मेरी फोटो, हमार तो दरकार नहीं। दादा एक और बात, उस दिन दादा वेबकास्टिंग नहीं हो पाई थी, दादा पोलिंग बूथों की आपको क्या सब दादा डायमंड हार्बर फालता की कई पोलिंग बूथों की वेबकास्टिंग उस दिन रोक दी। अरे इसलिए तो हम लोग डिमांड किया, मोगराट वेस्ट में 11, फॉल्टा में डायमंड हार्बर में 16 और 60 कम से कम बूथ में होना चाहिए। मैं तो बताया आपको। नहीं, लेकिन वेबकास्टिंग रोक दी गई दादा, इसके पीछे आपको लगता उसके है इलेक्शन कमीशन को पूछिए, ये टीएमसी का प्रैक्टिस है। यहाँ भी फॉल्स फिंगर लिया था, मैं रोक दिया। यहाँ बुरखा पर के जेंट्स लोग वोट डालने का कोशिश किया था, ये 77 वार्ड में मुस्लिम प्रॉन एरिया में 4 वोट डालने के बाद मैं गया, रोक दिया। ये तो चलता है बंगाल में, इसलिए तो बंगाल एक्सेप्शन है। काउंटिंग के दिन पोस्टपोल वायलेंस को लेके बात कही जा रही, पीसफुली जाएगा दादा काउंटिंग डे। देखिए हम लोग 21 में तैयारी नहीं था, इस बार पूरा तैयारी है। बीजेपी सरकार आ रहा है, गुंडा को सबक सिखाने का काम हम लोग करेगा, और केंद्रीय गृह मंत्री ने डिक्लेयर कर दिया 2500 कंपनी पैरामिलिट्री आने वाला 60 दिन रहेगा। और बीजेपी आने वाला जो बीजेपी सरकार है उनको सपोर्ट करेगा, गुंडा उपद्रवियों को सीधा करने के काम नेक्स्ट बीजेपी सरकार करेगा with the assistance of central paramilitary forces. না 100% হিন্দু ভোট একত্রিত হয়নি, কিন্তু 80%-এর বেশি একত্রিত হয়েছে। এবং উনি যেটা করেন, বাঙালি অবাঙালি এটা কাজ করেনি। আপনি এই ওয়ার্ডে দেখবেন 63, 60, 74, 70 যারা হিন্দি স্পিকিং আছেন, আমি তাদের বাঙালিই বলি, 3 পিঢ়ি 4 পিঢ়ি এখানে আছেন, তারা বাঙালি, তারা কথা বলেন হিন্দিতে, তারাও ভোট দিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে। আবার বাঙালি যারা বর্ধিষ্ণু পরিবার, এমনকি আমি সেদিন প্রণাম করেছি, পরিচারিকা, সেবিকা, অটো ড্রাইভার, হলুদ ট্যাক্সি ড্রাইভার, তারাও পরিবর্তনের পক্ষে দিয়েছে। অতএব এবারে মোর দ্যান 80% হিন্দু কনসলিডেশন হয়েছে কলকাতা শহরে। আর পুরো রাজ্যে বাক্স খুললে দেখবেন উত্তর মালদার মতো, যেটা লোকসভাতে হয়েছিল হাইয়েস্ট 85%, এবারে আলিপুর কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার, দার্জিলিং থেকে দীঘা 85% হিন্দু বিজেপিতে ভোট দিয়েছে। নইলে ফলতার হিন্দুরা আজকে রাস্তায় কাঠের গুঁড়ি ফেলে কাঁদছে, বলছে আমাদের ভোট দিতে দেয়নি হিন্দু বলে। এই অবস্থাটা বুঝেছিলেন বলেই এবারে হিন্দুরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, ভোট করেছে। এই ভবানীপুরে এমন এমন কেন্দ্র রয়েছে 70, 74 এসব জায়গায় যেখানে 40%-এর বেশি ভোট পড়তো না, সেখানে 80, 82, 85% পর্যন্ত হিন্দুরা ভোট দিয়েছে, এডুকেটেড পিপলরা ভোট দিয়েছে, ফ্ল্যাটে থাকা, আবাসনে থাকা লোকজন ভোট দিয়েছে, বিজনেসম্যান, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা ভোট দিয়েছে। ইটস এ ভেরি গুড সিম্পটম অফ আওয়ার ডেমোক্রেসি এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বেঙ্গল অলসো। তৃণমূলের দলে দলে প্রার্থীরা স্ট্রং রুমে গিয়ে বসে পড়ছেন কেন? তৃণমূলের দলে দলে প্রার্থীরা গিয়ে স্ট্রং রুমে গিয়ে বসে পড়ছেন, শোক সভা করছেন। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত।
আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।